Hey guys, bunyag ta guys ha. Okay, balik ko tayo ng live guys. Hapon na natin guys kay bunyagan atong tanom guys kay para ayos ba. Kita mo guys, tanom na guys. Okra na guys. Yan guys. Bunyagan natin guys kay para may utan guys ba. Minanaan na natin guys. Yan. Siyempre na guys para kanyiwa. Yan guys, tubo na ginang tanong guys. Okra. Nga okra guys yo. Uban na guys, tag-as ng okra guys. Uban kay